Oh, pasifnya keluar 2 ya? SS ada bug attack speed. Emang iya? Emang iya ada bug attack speed, bro? Mana coba? Mana coba kasih solo lord, kasih solo lord. Penasaran gua bug attack speed, emang iya. Nah, udah nih, lihat. Oh, pasifnya keluar 2 ya? Ya, panahnya 2 kali ya. Iya ya, gue berasa kayak panahnya 2 kali anjing. Oh, halah kayak gitu, tapi nggak ada damage gak sih item lu kayak gitu? Itu mah pegel doang itu. Iya, pegel doang lu tuh. Pegel doang.